Učenice baletske škole Dimitrije Parlić vredno se pripremaju za takmičenje u Zagrebu. Maja Stojakov i Milena Ogrizović iza sebe imaju niz uspeha na međunarodnim takmičenjima. Osim u Zagreb, sa svojom nastavnicom Natašom Todović, bez koje, kako ističu, ništa ne bi postigle, već 4. jula putuju i u baletski kamp u Bostonu, gde su pozvane kada su u Sibiju u Rumuniji osvojile bronzanu medalju u kategoriji grupnog plesa. Trenutno ne mogu da zamislim dan da ne igram, pošto smo toliko u tome, igram od svoje 5. godine i eto, jedno veliko zadovoljstvo u meni. Za mene balet predstavlja život sada, zato što ga igram već 10 godina i navikla sam se na to i bukvalno život uklapam u balet i baletsku školu. I kako izgleda taj život na prstima? Pa, teško, ali ko voli da radi, njemu je lako. Učenica 2. razreda srednje baletske škole Anja Aleksić ima čitav niz uspeha iza sebe, a ove godine osvojila je 3. nagradu na republičkom takmičenju. U Zagreb putuje sa svojom nastavnicom Ivanom Pezelj i ne krije da joj mnogo znači učešće na predstojećem takmičenju. Zato što je takmičenje van zemlje i zato što predstavljam našu školu i veliki uspeh je uopšte nastupati na toj sceni jer kažu da je stvarno divan. Mlade balerine Milica Milekić, Andrijana Živanov i Aleksandra Mrdić iz klase nastavnice Svetlane Vučinić učenice su završnog 4. razreda osnovne baletske škole. Za sada nemaju mnogo iskustva na međunarodnim takmičenjima i od njih se uspesi tek očekuju. Ovo će mi biti drugo takmičenje van zemlje i mislim da je to negde uspeh što smo uspjeli da prođemo tamo. Koliko tebi znači balet? Pa mnogo, zato što ja se bavim njim od 4. godine i eto, to je sad 10 godina. Prema rečima nastavnice klasičnog baleta Svetlane Vučinić, uspeh ovih mladih balerina u Zagrebu, ali i u daljoj karijeri, zavisi od njih samih, pre svega od volje i upornosti. Svakako pričamo o izuzetnim talentima. Sve pomenute devojčice su veoma talentovane, perspektivne i ja se nadam da je pred njima blistava budućnost. Mnogi širom sveta poznati baletski umetnici svoje prve korake savladali su u školi Dimitrije Parlić u Pančevu. Dovoljno motiva da naše danas mlade balerine vrednim vežbanjem koje je za uspeh u ovoj umetnosti neophodno sustignu njihove korake.